Okay, so Afiq Daniel dah muncul. Okay, so kita akan sambunglah kita punya kelas. Saya record ni, so nantilah malam nanti kan saya upload masuk YouTube. Okay, and then for kawan yang tak ada line tu, share lah. Kalau kamu ada laptop ke, boleh share. Okay, so saya tak nak cakap banyak lah. Scary pula nampak fokus ni. Okay, so your entire screen. Okay, so ini yang kita stop hari tu kan sampai sini? Ya, Miss. Okay, alright, so sekejap. No. Okay, so hari tu kita recap balik lah apa yang kita dah belajar. So if we look at the learning outcome, hari Isnin kita dah belajar describe and analyze variation in atomic radius across a period. Kita dah belajar. And there are two factors that influence the atomic radius, iaitu ZEV dan juga shielding effect. Tapi saya baru ajar ZEV sahaja hari tu, effective nuclear charge. So another factor affecting size of atom dalam periodic table kita belum belajar. So hari ni kita akan belajar yang ni, and then together with trend down the group dan juga across period for first row of transition metal. Okay, and then so kita terus proceed pergi shielding effect lah. Okay. Kejap, kenapa Siri ni? Okay, so for shielding effect, from apa yang Miss rasa lah, shielding effect easier to understand compared to effective nuclear charge, ZEV. Okay, so shielding effect, the definition is the phenomenon that the electron in the inner shell shield the electron in the outer shell from the full magnitude of nuclear charge. Kiranya shielding effect ni adalah fenomena di mana elektron yang di luar, yang di shell di luar, for example inilah, kalau dalam gambar ni elektron yang di luar, dia dihalang oleh elektron yang di dalam, which is yang elektron yang colour pink dalam ni. Saya patut guna colour lain. So ini colour hijau. Okay, elektron yang saya bulat hijau ni tak dapat rasa attraction daripada nukleus sangat. Okay, dia tak dapat rasa attraction yang kuat disebabkan ada elektron di shell yang dalam yang menghalang daripada elektron di luar ni merasai attraction tu. Okay, so ataupun inilah ayat dia senang juga, dia kata phenomenon where the electron in the inner shell shield ni menghalang the electron dekat outer shell daripada merasai full magnitude of nuclear charge. Nuclear charge tu attraction lah. Okay, so for shielding effect increases with principal quantum number. Kiranya shielding effect ni akan meningkat kalau principal quantum number meningkat. So actually principal quantum number relate to shell. That means if the number of shell banyak shell, maksudnya shielding effect dia pun tinggi lah. Okay, so banyak shell, shielding effect tinggi. For example, kita tengok sodium and potassium dekat sini. Different antara sodium and potassium, you can look at the electronic configuration. For example, untuk sodium ada shell 1, shell 2 and shell 3. Tapi untuk potassium ada shell 1, shell 2, shell 3 and shell 4. So maksudnya potassium has higher number of N lah. That means shell dia lagi banyak daripada Na. So kita expect K akan ada shielding effect yang lagi tinggi ke rendah? Tinggi. Tinggi. Ya. Shielding effect yang lagi tinggi lah kan. Okay. So disebabkan dia banyak halangan, dia banyak shell, banyak elektron di shell yang dalam. Okay, so elektron dekat luar ni tak dapat rasa attraction sangat. Okay, so shielding effect of the valence electron of Na is
tempat kosong, then K. Shielding effect Na is Lower than K. lower ataupun less than K. Therefore, when N increase, shielding effect also increase. Okay, another thing to take note adalah for shielding effect, dia juga boleh berlaku dekat elektron yang di shell yang sama juga. Contoh, let's say lah elektron ni ada lagi satu elektron dalam ni. So bila elektron tu ada banyak dekat satu shell pun akan jadi shielding effect juga. Nanti kita akan jumpa lah keadaan yang macam tu. And the next one, kita akan guna teori shielding effect kita ni untuk explain size of atomic radius down the group. Okay, so generally you can see from this diagram here, generally going down the group, size makin apa ni? Size is Makin getting besar. bigger. Yeah, yes, getting bigger. So going down the group, size makin besar. So kenapa? So dia kata macam ni lah, down the group N increases. Okay, so down the group shell dia makin meningkat. Shell ni actually sama dengan apa sebenarnya? Dalam period table. Klik terus. Okay, shell ada kaitan dengan period For example, ini period 1 yang atas ni, and then ni period 2, period 3, period 4, 5, 6, 7 macam tu lah. Okay, so elemen yang dekat period 4 maksudnya dia punya end dia, shell dia ada 4 lah. Okay, elemen in period 5 maksudnya dia total shell dia ada 5 shell. Okay, so going down the group we can say that shell dia makin bertambah. Okay, so macam tadi sodium and potassium ni, sodium and potassium ni kita boleh tengok. Kalau kita tengok electronic configuration tadi, sodium ada 3 shell. Sebab apa 3 shell? Sebab dia berada di period 3. Okay, and then potassium ada 4 shell sebab dia berada pada period 4. Okay, so kalau kamu ada rubidium, kamu tulis dia punya electronic configuration, dia akan jadi 5 shell. Okay, so going down the group, shell makin bertambah ataupun principal quantum number increase. That means atomic radius pun akan increase. So kita nak relate macam mana bila shell increase, kenapa size makin increase. So ini explanation dia dekat page number 3. Variation in atomic radius down the group. Okay, so going down the group, principal quantum number which is the value of N increase. Ataupun kalau kamu tak nak tulis principal quantum number, you can write down number of shell increase. Macam tu. Going down the group, shell makin increase. So shell increase, dia kata shielding effect pun akan increase. So kita kena fikirkan lah kenapa shell increase, shielding effect makin increase. Kenapa? Ada yang boleh explain? Sebab bila makin banyak miss, makin susah dia nak menebusi antara satu sama lain. Makin banyak, bagi banyak apa? Makin banyak shell dia tu ataupun elektron dia lagi besar, dia nak lompat ke tempat lain. Lompat. Okay, yang depan tu betul, yang belakang tu saya ragu-ragu sikit. Okay, so Makin dia banyak jadi elektron. siapa tu? Okay, so next one adalah shielding effect increase. Okay, kenapa? Sebab kan shielding effect ada kaitan dengan halangan elektron yang di dalam kan, inner shell. So buruklah saya draw. Kalau saya draw yang, kalau macam atas ni, so macam tadi kita kata between sodium and potassium, so potassium has higher shielding effect. Sebab apa? Sebab shell dia lagi banyak. So bila lagi banyak shell, halangan yang dekat dalam ni lagi tinggi lah. Okay, so bila halangan tinggi, attraction tu lagi lemah. Okay, so that's why bila shell bertambah, shielding effect makin meningkat. Okay, disebabkan ada banyak halangan from the inner electron. So as a result,
force of attraction antara nukleus dengan elektron also decreases. Kiranya nukleus dan elektron yang dekat luar tu attraction dia makin lemah sebab dia punya shell makin besar, that means dia makin jauh dari nukleus. Elektron tu makin jauh dari nukleus. So electron are further away from the nucleus, thus the atomic radius increases. Okay. So kiranya going down the group, shell makin meningkat. Bila shell meningkat, shielding effect meningkat. Halangan dekat elektron yang dalam tu makin banyak. So elektron dekat luar tu dapat rasa attraction yang sikit saja. So end up elektron tu disebabkan dia tak rasa attraction sangat dengan nukleus, so dia makin jauh dari nukleus. So bila dia duduk lagi jauh daripada nukleus, that means the size of the atomic radius makin besar. Macam sekarang lah kan. So kalau saya ajar kamu blur, so kamu pun berangan-berangan dan kamu makin jauh daripada apa yang saya ajar lah. Macam tu lah lebih kurang. Okay, so that is for down the group. Ada soalan? Tak ada, Miss. Tak ada, Miss. Okay, Miss. Okay. Alright, so next one adalah across first row of transition metal. Okay, so across first row of transition metal, actually across a period lah this one kan. Period juga. Cuma apa beza dia antara this explanation dengan yang atas ni? Okay, so kalau across a period yang biasa, that mean period selain daripada transition metal, going across a period, size dia akan makin kecil. Tapi tidak untuk first row of transition metal. Okay, so saya tengok benda ni baru saya teringat lah pula. Okay, ini PISAS. PISAS sama macam PISAS jugalah. So going down the group, point yang kamu perlu masukkan adalah P. P ni adalah principal quantum number, which is value of n tu lah. P adalah principal quantum number. Sorry, tiba-tiba masuk sini. S adalah shielding effect. And then A is attraction between nucleus and valence electron. S yang last ni adalah size. Size makin besar. Okay, so principal quantum number increase, shielding effect increase, attraction makin lemah. So size makin besar. Okay, so kalau nak jawab soalan for down the group, make sure PISAS punya point ada. Okay, and then siapa baru masuk tu? Okay, and then next one adalah across first row of transition metal. Back to this one. Saya cakap kenapa kita kena discuss ini asing kan? Okay, so dia kata sini the atomic size for first row of transition metal, which is scandium sampai ke zinc ni, do not change significantly across first row of transition metal. Size sepatutnya across a period kita expect size tu makin kecil, tapi tidak. Sebenarnya size tu dia tak kecil, dia tak signifikan sangat perubahan dia tu. Okay, tak signifikan means tak ketara sangat lah perubahan dia. So this is because the electron are added to the inner 3D orbital. Okay, so macam ni lah. Kalau baca yang tu kita pun ni. So saya explain contoh macam kita sekarang tengah bercakap pasal transition metal. Okay, so kalaulah kita tengok logically, across a period proton number makin bertambah. So logically kalau proton number bertambah, effective nuclear charge pun sepatutnya bertambah sebab formula kita Z equal to Z minus S. Z adalah proton number while S is electron at inner shell. Okay. Lepas tu kalau proton number bertambah macam scandium 21 proton number dia. Okay, so kita pun kira lah 21 minus. Okay, S kita kena determine lah. S adalah elektron yang berada pada shell yang dalam. Okay, so shell yang dalam, kalau kita tulis electronic configuration full for scandium adalah 1s2, 2s2, panjang pula, 2p6,
3s2, 3p6, lepas tu 4s2 dulu, and then baru 3d1. Okay, so berapa elektron at inner shell for scandium? 18. Ada 19, Miss. 19. 18. 90. Okay, so nak determine elektron at inner shell, kamu kena tengok, kamu kena cari shell yang paling luar dulu. Shell yang paling luar adalah 4s2 kan. That means the rest from 1s2 sampai 3d1 adalah apa orang panggil inner shell. Okay, so 10 tambah 2 tambah 6, 19. So betul lah 21 minus 19. Okay, so 21 minus 19 equal to positive 2. Therefore scandium. Okay, and then kalau lah kita pergi yang bawah sikit, contoh kita pergi ke manganis, Mn. Okay, manganis proton number dia lagi tinggi daripada scandium. So we expect ZeV untuk magnesium pula, manganis sepatutnya lagi tinggi daripada untuk scandium sebab proton number dia lagi tinggi. So kita cuba. Ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, jarak sikit, 4s2, 3d5. Okay, so this is manganis. Okay, untuk manganis dia punya inner elektron dia ada berapa sekarang? 25. Inner yang dalam. Dua 23. Okay, good. So yang shell luar sama juga 4s2, that means the rest adalah inner shell. So total elektron yang ada dekat inner shell adalah 23. So 25 tolak 23, so dapat positive 2. Okay, so as you can see, ZeV untuk scandium, ini ZeV untuk manganis. Walaupun proton number for manganis 25, which is lagi tinggi daripada ZeV untuk scandium, tapi dia punya effective nuclear charge remain the same. Kenapa? Krik. Line terputus kah? Tidak, Miss. Okay, so dia ada kaitan kalau hari tu dalam kelas BC Leong ada tanya kan. Kalau proton number increase, the number of electron also increase lah kan, logiknya memanglah. Okay, so scandium ada 21 proton, elektron dia pun 21. Cuma beza dia dekat sini, kenapa ZeV dia sama walaupun proton number dia meningkat untuk first row of transition metal only ya. Okay, sebab kalau kamu tengok betul-betul peningkatan elektron tu di mana? Di 4s ke di 3D? 3D. Dekat 3D, Miss. 3D kan? Mula-mula 3D1, over here is 3D5. So peningkatan elektron tu berlaku di shell yang dalam, di inner shell. So that's why dia tak ada, ZeV dia tak ada perubahan. Okay, effective nuclear charge adalah sama untuk semua elemen yang ada dalam first row of transition metal. Kalau kamu tengok ni, saya kira dah ni semua ni. Ini ferrum 26, inner electron 24. Dapat 2. Okay, so inilah argument kalau soalan tanya why atomic size of first row transition metal does not change significantly. This is because the electron added to inner 3D orbital. Sebab elektron tu ditambah, dia bertambah tapi bertambah di inner 3D orbital. That's why dia punya size tak makin kecil lah. Okay. So ini across a period kita akan discuss ZeV sahaja. Kita tak discuss shielding. Kenapa kita tak discuss shielding for
across a period? Sebab shielding hanya untuk down the period, down the group. Yeah, why shielding is just for down the group? Mesti ada reason dia. Sebab down the group ada kaitan dengan principal quantum number. Okay, kalau across a period tak ada kaitan. Across the period bukan kaitan dengan elektron kan? Electron balance. Yeah, across a period, apa jadi pada shell dia? Bertambah ke? Shell tak Tidak, bertambah untuk Yeah. across the row. Across a period, shell dia tak bertambah, shell dia tetap sama. Kalau contoh kalau kita tengok dekat sini, electronic configuration ni semua 4 kan? Semua N width 4s. That means semua shell dia ada 4. That's why kita tak discuss sangat about shielding effect across a period. Kita tend to discuss for ZEF. So kita expect kalau lah effective nuclear charge dia, tarikan elektron yang dirasai oleh valence elektron tu sama, so kita expect size dia pun sepatutnya makin sama lah. Okay, size ni kamu nampak dia menurun kan, tapi actually kalau kamu plot the graph, dia punya graph tu dia turun, dia macam nak mendata. Okay, so kita kata almost the same lah. Okay, and then apa lagi dia cakap ni? The 3D electron shield the outer 4s electron from the attractive forces of nucleus. Since elektron yang bertambah tu bertambah dekat shell yang dalam, which is 3D, so dia menghalang nucleus daripada tarik elektron 4s tu lah. Okay, so the increase in effective nuclear charge is counteract ataupun balance by the increase in the shielding effect. Okay, kira ataupun peningkatan proton number tu berlaku tapi dia macam counteract, dilawan balik oleh shielding effect. Dia ada shielding juga this one, tapi bukan shielding yang antara shell, dia shielding dalam shell tu sendiri, which is elektron masuk dekat shell yang sama, which is 3D tu. Okay, pening lah sikit pula this one. Okay, so therefore there is no significant change in atomic radius of transition metal across period. Point to take note here adalah, saya tahu banyak sangat point saya cakap, tapi across the first row of transition metal, size tidak berubah sangat disebabkan oleh elektron yang masuk tu, yang bertambah tu, dia bertambah di shell yang dalam iaitu 3D. So when you count the effective nuclear charge, dia memang akan sama. So kita expect size dia pun akan jadi lebih kurang. Ada masalah kat sini? Macam-macam benda keluar. Okay, so kalau tak ada, next kita boleh cuba soalan ni lah. Try this one. Choose the largest atom from each of the following group and explain your answer. For this one, explanation ni saya tak nak yang panjang lah. Kadang-kadang kamu tengok markah lah nanti when you do your assignment. If markah untuk explanation tu kamu tengok banyak, that means you have to explain in detail lah. Tapi kalau yang ni tak. Okay, so between oxygen, nitrogen and carbon, which one is yang size dia paling besar? Carbon. Carbon. Oxygen. Macam mana ni? Carbon. Okay, in exam tak masuk. Tapi kalau kamu assignment, kamu boleh tengok periodic table lah kan. Tapi kalau kamu tak boleh tengok periodic table, kamu boleh tulis dia punya electronic configuration lah. Okay, so tak apa. Kita tengok je periodic table. Kalau kamu refer to periodic table, between C, N dengan O ni, sebenarnya kamu akan jumpa carbon dulu. And then after you jumpa carbon, kamu akan jumpa elemen nitrogen, and after that is oxygen. Because carbon is in group 14, ini group 15, ini group 16. Okay, and kita dah belajar across the period, size makin Mengecil. size makin mengecil, size decrease. C dengan N dengan O di period yang sama So your answer here, the largest atom is carbon. Carbon is the largest atom
because kita nak explain apa ni secara ringkas. Because when across the group when going across When across the period, the period, period, Proton number increase. the proton number increase in the 3D orbital, causing more. okay, panjang kan explanation. Carbon is the largest atom because when going across the period from Cn to O, and then the size becomes smaller. The attraction yeah. between electron and Ya, itu kalau jawapan yang kamu tengok soalan tu jawapan dia panjang pula. Markah dia banyak, then kamu kena explain yang P-SAS tu. Proton number increase from carbon to nitrogen to oxygen, and then attraction. Lepas tu ZEF dulu pasal attraction, and then size. Tapi yang ini simple je yang untuk A, B, C ni. Okay, so carbon is the largest atom because when going across the period from carbon, nitrogen to oxygen, the atomic radius decreases. Okay, and then dua lagi B and C, cuba buat sendiri. Okay, and then next one is try these two ni, saya baca balik pasal saya pening. Based on the isotope notation for the following element, lepas tu tak ada elemen. Okay, actually saya tertinggal elemen dia adalah 27P, proton number dia 13, 31Q, 15, and then R, 35, 17. Okay, so salin ni, elemen yang dimaksudkan adalah elemen P, Q, and R, and then from there you have to determine group and period for element Q. Lepas tu determine the element with the smallest atomic radius antara P, Q, R yang mana paling kecil, and explain. Okay, this one kena explain yang panjang lah. Okay, so next kita pergi, yang tu pun cuba buat, sebab bila kamu buat saya boleh discuss balik dalam kelas tau. So sebab topik ni banyak explanation, so saya tak tahu bila saya explain bukan depan mata kamu ni, saya tak tahu kamu dapat macam mana. Okay, so next one kita akan discuss variation in ionic radius. Tadi atomic atom lah kan. Ini ionic, ion yang ada charge positif or charge negatif. Okay, so kita ada dua jenis ion lah, cation and anion. Cation is always smaller than its atom. Okay, cation dengan atom dia always, cation tu yang lagi kecil. Its atom saya compare kat sini. So contoh kalau kita ada sodium ion, its atom here means Na, metal ni lah. So kalau ada Na plus dengan Na plus lagi kecil size compared to Na. Kamu boleh tengok diagram ni jugalah. Okay, so graph dekat bawah ni kamu boleh nampak cation. Ini graph dia, which is size dia lagi, ini radius kan, size dia lagi kecil compared to atom. Okay, so atom yang sama, dia size dia lagi besar. However, for anion the size is always larger than its atom. For example, if you have Cl minus dengan Cl minus size dia lagi besar compared to Cl. So you can see from this diagram ni radius juga. Radius for anion tu lagi besar daripada atom dia. Okay, so itu yang kamu kena tahulah. And then from there you have to explain lah kenapa kalau Na plus dengan Na plus lagi kecil, kenapa? Okay, so to explain this thing, kamu perlukan ZEF dengan shielding tu juga, dia ada kaitan. And actually without this explanation pun sepatutnya kalau tak ada explanation ni, kamu dah boleh figure out apa yang kamu nak explain. Okay, sebab kamu dah faham shielding, kamu dah faham ZEF. So kamu just perlu tulis electronic configuration for sodium and sodium ion. When you write down this
electronic configuration, actually you can start to count ZeV for Na dulu. Okay, so sodium ada 11 proton. Inner electron for Na berapa? 10. Ya, 10 sebab shell paling luar is 3s1 kan. So shell yang dalam adalah inilah. Okay, 10. So 11 minus 10 equal to plus 1. This is effective nuclear charge for sodium metal. Okay, sodium yang sodium lah, atom. Okay, tapi kalau you count ZeV for sodium ion berdasarkan dia punya electronic configuration ni, so ZeV equal to proton dia sama, masih 11, tapi dia punya inner elektron sekarang berapa? 4 Miss. 1. 4? 2. 1? 2? Ada 3 je 10. dapat. Mana satu ni? 2. 10. 2 Miss. Okay, inner elektron. Kita tengok shell yang ada dekat sini ada berapa shell? Ada shell 1, ada shell 2 kan? So dekat sodium ion, shell 2 adalah shell yang paling luar. That means shell yang dalam, inner shell adalah 1s2. 1s2. So ada berapa elektron dalam 1s2? 2. 2. 2. That means there are 2 inner electron. Okay, so ini adalah inner shell. Okay, so 2 electron. So 11 minus 2 is berapa? 9. 9 lah kan? Okay, so daripada nilai ZeV pun kamu dah boleh fikir dah, oh kenapa saiz cation lagi kecil daripada metal dia? Sebab initial dia kecil. Jangan sebut shell. Kita kena compare dari segi ZeV dia. Because effective nuclear charge for sodium ion is bigger lah kan. So effective nuclear charge besar maksudnya tarikan yang dirasai oleh elektron dekat luar, dekat valence elektron tu, tarikan yang dirasai oleh valence elektron tu kuat. Okay, so bila tarikan kuat, nukleus tarik valence elektron tu dengan kuat, that means the size will be smaller lah. Okay, so cation, dia tulis apa ni? Cation are formed when electron are removed from the atom. Okay, ini kita tahulah basic. So when we remove this satu elektron ni, kita tinggal this electronic configuration. So turns out bila kita kira effective nuclear charge dia makin meningkat. Effective nuclear charge for ion higher than atom. Okay, so the force of attraction antara nukleus dengan elektron increase. Effective nuclear charge meningkat, attraction pun makin kuat. So the remaining electron are pulled closer to the nucleus. So kamu bayangkan kamu ni macam Spiderman. Spiderman kan ada web dia tu. Okay, so web dia tu kamu letak dekat kerusi and then kamu tarik. So kerusi tu makin dekat dengan kamu lah. Alright, so the remaining electron are pulled closer to the nucleus and then as a result, cation are smaller than their parent atom. Okay, maksudnya dari atom yang asal usul dia lah. Ada soalan about cation punya size? Tidak. Tak ada Miss. Tak ada. Saya dengar suara orang yang sama je, yang reply yang lain tu krik 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 krik. Tak ada. Tak ada, Miss. Okay. Tiada Miss. Yo, okay, alright. So next kita tengok anion pula. Anion, kita nak discuss dari segi ZeV bolehkah? Kita boleh cubalah kan, kalau kita try calculate ZeV for anion. Cl ada berapa dia punya ni? 10, 17. Okay, 17 minus inner electron dia? 10. 10. So 17 minus 10 is plus 7 lah. Okay, and then ZeV untuk Cl minus pula, proton number dia masih 17. Cuma inner electron dia pun sama lah juga 10. So you cannot discuss an ion punya size by using ZeV because ZeV dia sama. Okay, so tak boleh. So that means you have to use another factor iaitu shielding effect to discuss about an ion. So
sini guna shielding effect. Ya, ini guna ZERF. Okay, so next kita baca anion are formed when electron are added to the atom. Anion terhasil apabila elektron ditambah, ialah logik kan. So kamu boleh tengok Cl bermula 3p5, sekarang jadi 3p6 because we add one electron. Yeah, okay. So when electron are added to an atom, repulsion between electron increases ataupun shielding effect increases. Okay, so maksudnya dekat sini, elektron dekat shell tu, let's say lah ini nucleus and shell 1, shell 2, shell 3. Okay, so shell 1 ada 2 elektron, shell 2 ada 8 kan? 8. Ya, and then shell 3 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elektron. Okay, so elektron ni dah banyak dah tau, and then kamu nak tambah lagi elektron masuk dalam ni. Elektron dengan elektron, apa dia akan buat? Dia akan kawan ke? Saling bertolak. Ya, elektron and elektron, dua-dua negative charge, so it will repel. Dia akan push each other, dia akan tolak. So bila berlaku repulsion, that mean shielding effect dia makin tinggi lah. Okay, so when electron added, kalau kamu nak tambah elektron dekat sini, shielding effect tu tinggi. Okay, so tadi saya ada cakap shielding effect ni dia bukan untuk antara valence elektron dengan shell-shell yang dalam je, tapi dia boleh juga berlaku antara elektron pink ni, which is dekat shell yang sama dengan elektron hijau yang baru nak masuk tu. Kiranya elektron yang baru nak masuk tu dia ditolak oleh elektron yang dah memang ada dalam shell tu. Okay, so you can say that when electron are added to the atom, to an atom, repulsion antara elektron tu increases. Ini ayat lagi senang lah, ataupun kalau kamu malas nak tulis panjang, when electron are added to an atom, shielding effect dia makin increase. Okay, so you can imagine lah, kalau lah dah asyik bertolak-tolak, the repulsion will cause electron to spread out. That means bila tolak-tolak, kamu akan spread out tu apa? Bertaburan, macam tu lah. And experience less attraction to the nucleus. Ini macam kalau ada orang baru lah nak masuk dalam kelas kan. Lepas tu kamu tak nak terima orang baru tu. So kamu pun bertolak-tolak. So huru hara lah dalam tu, dan size kamu akan jadi, radius kelas tu akan jadi besar lah, imajinasi saya lah. Okay, so ingat yang tu je lah, elektron nak masuk, elektron and elektron berlaku repulsion. So bila ada repulsion, cause the electron to spread out, and that's why size tu makin besar. Ada soalan? Tiada, Miss. Tak ada, Miss. Miss, yang therefore tu perlu masuk ke dalam kita punya explanation? Therefore tu ikutlah, dia just therefore tu nak tunjuk kata last dah kan. So nak masuk tak masuk, tak, mana-mana pun boleh. Okay, sebab ini chemistry kan, dia nak tengok terms tu. Okay, so kalau kamu nak proceed terus anion are bigger than their parent atom pun boleh. Jadi kita ada 4 poin untuk explanation ke, ataupun kita tengok markah? Tengok markah. Okay, tapi kalau ni 4 poin lah kalau markah banyak. Okay, sebab yang ni assignment. So assignment, ya kamu boleh tengok markah, and kalau kamu rasa kamu tak pasti nak explain panjang ke nak explain pendek, tu kamu boleh confirmkan dengan saya lah. Okay. Assignment boleh jumpa Miss ke? Boleh, Assignment boleh discuss dengan Miss? Kamu you bring your answer dulu, baru saya boleh comment on your answer. Tapi kalau kamu bawa kertas kosong, goodbye. Saya tak nak tengok lah. Okay, so that's why markah dekat matrik ni senang je nak score. Okay, sebab assignment is something that you can discuss with your friend, you can ask me. Okay, tapi dengan syarat bawa datang dengan jawapan lah. Okay, and jangan datang last minute. Kalau datang last minute, goodbye. Okay, datang awal-awal.
Okay, Okay. Miss. Okay, Miss. Nah, okay, next kita pergi kepada iso electronic species. Okay, iso apa benda pula tiba-tiba muncul kan. So atoms or ion with the same electronic configuration are known as isoelectronic atoms or isoelectronic ion. So maksudnya kalau saya sebut the word isoelectronic tu maksudnya atom ataupun ion yang ada electronic configuration yang sama. Electronic configuration tu yang mana? 1s2, 2s2. Yang 1s. Yeah, good. 1s2 to s2 to pc itu electronic configuration. Okay, so the word iso here means same, sama. Okay, and the electronic means electron. So isoelectronic means same, electron. Yalah, kalau nak sama electronic configuration, electron dia, number electron dia mesti sama lah. Then only electronic configuration dia sama. Okay, so isoelectronic species is a group of atoms or ion with the same electronic configuration. Sama lagi dia ulang kan. Okay, so kita tengok dekat bawah ni. Example, there are 4 examples. Start with fluorine, 1s2 to s2 to p5. Lepas tu kalau fluorine ion dia jadi 1s2 to s2 to pc. Okay, and kita tengok sodium. Sodium ada 1s2 to s2 to pc 3s1. And then kalau sodium ion jadi 2p6 juga. Ini sama, ini sama. So sebenarnya ion ni, ion lah bukan atom. Ion Fe, F minus, ion Na plus, ion O2 minus, ion Al3 plus, semua ada same electronic configuration. So kita boleh sebut all these ion are actually isoelectronic ion. Okay, so these ion have the same electronic configuration. They are known as isoelectronic ion. Okay, so they are isoelectronic with neon. Kenapa neon? Sebab neon kan ada 10 elektron. Okay, so kiranya electronic configuration untuk ion-ion ni sama macam electronic configuration dalam neon. Okay, so kiranya untuk page yang ini yang terparuh ni adalah untuk faham what is isoelectronic. Bila keadaan dia, bila electronic configuration dia sama. Okay, Allah, so ini size pula. Okay, so variation of radius for isoelectronic species. Okay, kita nak tengok kalau elemen, kalau dia isoelectronic species, that means they have the same electronic configuration. Adakah size dia akan sama, makin kecil, makin besar? So kita nak check yang tu lah. Okay, so for example, kita tengok sini dia bagi sodium, magnesium, aluminium and silicon. So radius for cation ini, obviously from this arrow kamu tahulah size of sodium ion should be, arrow ni maksudnya apa? Bigger than. Bigger than. Okay, good. So sodium ion is bigger than magnesium ion. Magnesium ion is bigger than aluminium ion. Aluminium ion is bigger than silicon ion. Okay, so kenapa? So kita tengoklah. Okay, so kalau nak sebut pasal size, dua benda je you should think. Zeff dengan shielding. Okay, so kita pun tulislah electronic configuration for each of these ion. So when we write down the electronic configuration, ini yang kita dapat. Memanglah sebab tu dia isoelectronic species kan, they have the same electronic configuration. Okay, so dari situ kita boleh kira Zeff dia. Okay, so Zeff dia saya tolong kirakan dekat sini. Bunyi apa tu? Okay, positive 9, positive 10, positive 11. Ini sebenarnya daripada ni lah. Zeff kan kita ambil proton number. Proton number which is sodium 11. Tolak dengan elektron inner dia dalam kes ni. Elektron inner ini ya. Ini inner shell. Okay, shell yang dalam. Sebab ada dua shell je. Shell 1, shell 2. That means shell 1 is inner shell. Shell 2 is the outermost shell. So dalam inner shell ada dua elektron. So 11 minus 2 is 9 lah. So that's why dapat 9. Kalau yang ini pula proton dia 12. 12 tolak inner dia 2, so dapat 10. Ini 13 tolak 2 dapat 11. Ini 14 tolak 2 dapat 12. So walaupun dia punya
electronic configuration sama, number of electron dia sama, tapi dia punya effective nuclear charge berbeza. Okay, sebab proton number dia berbeza. Okay, and then as we can see, effective nuclear charge makin increase from sodium pergi magnesium, pergi aluminium, pergi silikon. Effective nuclear charge maksudnya tarikan antara valence elektron dan nukleus dekat tengah kan. So kalau lagi tinggi value Z, attraction dia makin Kuat. Z tinggi, attraction makin kuat. Kuat. Okay, so attraction makin kuat. So bila attraction makin kuat, logik ke tak silikon ni paling kecil? Logic, Miss. Logik lah kan. So kamu bayangkan kalau saya duduk depan kelas kamu tu, saya kuat, saya tarik semua meja semua orang ke depan. So size kelas tu akan jadi lagi kecil. Okay, so logik lah. So betul lah atas ni kiranya Wonder Woman. Z increase, attraction makin kuat, the size will be smaller. Okay, so nak explain dia kena cakap lah proton number increases from sodium ion to silicon 4 plus ion. Oh, before that, ini. Kalau soalan keluar pasal isoelektronik, dia tak cakap this is isoelectronic species. Determine the radius across a period ke apa. Dia tak cakap macam tu tau. Soalan tu dia akan bagi je satu soalan macam ni, Na plus, Mg2 plus, Al3 plus, silicon 4 plus. And then if kamu perasan benda tu adalah isoelectronic species, you have to state in your explanation. Kamu kena cakap dalam explanation kamu, these ion are isoelectronic species. Lepas tu titik. So saya akan tick that one is one mark because you have the ability to determine species tu adalah isoelectronic. Okay, after you dah mention semua ni adalah isoelectronic species, then only kamu cakap proton number increase from sodium to ion, silicon. And then bila proton number increase, effective nuclear charge also increase. Then force of attraction antara nucleus and valence electron also increase. Lepas tu electron apa closer ni is up to you. You want to write or you don't want to write, it's up to you. Boleh jump terus sini pun boleh. Therefore ionic radius decreases from Na plus to Si4 plus. Okay, so kiranya up until now actually from the electronic configuration pun kamu dah boleh fikir size dia makin bertambah ke makin berkurang ke. So this topic actually bukan pasal hafal sangat, dia more to understanding and ability to analyze situation tu. Okay, and then ini fakta yang bawah ni. Within isoelectronic species, the more positive the charge, the smaller the species. Maksudnya kalau kamu jumpa isoelectronic species dan dia ion, lagi tinggi nilai ion dia tu, positive 1, positive 2, positive 3, positive 4, lagi kecil size dia. Itu general lah. So kalau chapter 3 ni dia boleh masuk dalam UPS 2 nanti, minggu ke berapa tak. For UPS 2 possible lah untuk dia tanya soalan yang macam ni. So kena tahulah this fact. Okay. So saya rasa yang itu je lah yang kita sempat untuk hari ni. Kalau untuk yang sebelah ni kamu boleh analyse juga sendiri cara yang sama. Okay. So if you can analyse and think and talk back to yourself macam mana keadaan ini, maksudnya kamu dah faham. Okay, so saya nak sambung pun nanti lebih daripada 2.50. Okay, so saya rasa saya stop sini je lah dulu. Okay, alright, so ramai juga ada dalam ni, okay lah. Okay, so malam ni baru saya masukkan dalam YouTube and then kamu boleh tengok lah. Okay. Alright, so saya rasa saya stop sini. Bye. Bye. Bye, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Okay. Angela tulis apa ni? Period, shell, and period. Yes, betul. Bye. Oh, tu.
recording.